مرحبا بكم. اليوم غادي ننتقلوا للأسبوع الخامس من الوحدة الرابعة بالنسبة ليزاكتيفيتي ديال ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، وغادي نبداوها مع لا ليكتور. أول حاجة غادي نقراو التكست باش نجاوبوا على الأسئلة. Donc le titre de texte c'est la malbouffe. Qu'est-ce que la malbouffe? Ce sont des aliments qui ont peu d'éléments nutritifs, vitamines, minéraux, fibres, et qui contient trop de sel, de sucre et de gras. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens se nourrissent mal. Tout d'abord, on n'est pas toujours conscient des effets de la malbouffe. Par exemple, si l'on s'en rend compte qu'un aliment donne des douleurs d'estomac, on a tendance à moins en manger. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie comme le diabète. De plus, il n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Si les gens s'alimentent mal, c'est souvent parce que, pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments. Par exemple, les boissons gazeuses coûtent moins cher que le lait. La source d'après Gilles Landry et Hall, l'alimentation, les nouvelles connaissances usuelles 2012. إذا هاد التكست كيهضر على لا مالبوف. شنو هي لا مالبوف؟ لا مالبوف كنقصدو بها الأكلات الخفيفة ولا الأكلات السريعة. كيسكو لا مالبوف؟ شنو هي هاد لا مالبوف؟ هنا عندنا ان تكست اكسبليكاتيف، دونك غالبا كنبداو بواحد كيستيون، واحد السؤال. Ce sont des aliments qui ont peu d'éléments nutritifs. هي أغذية لها عناصرها المغذية قليلة، بحال لي فيتامين لي مينيرو اي لي فيبر، الفيتامينات المعادن والألياف. إي كو كونتيان ترو دو سيل، وهي تحتوي على الكثير من الأملاح والسكريات والدهنيات. إن هاد لي مالبوف كتكون مليئة بهاد لي زيليمون هذا لو سيل، لو سكر et les gras. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens se nourrissent mal. هناك العديد من الأسباب التي توضح أو لماذا الناس يأكلون بشكل سيء. Tout d'abord, on n'est pas toujours conscient des effets de la malbouffe. أول حاجة هو أن الناس ليس لديهم الوعي الكامل أو التام بالأضرار ديال هاد النوع من الأغذية. Par exemple, مثال، si l'on se rend compte qu'un aliment donne des douleurs d'estomac, on a tendance à moins en manger. هنا عطاونا المثال بأنه لو كان الناس يعلمون أن هذا النوع من الأغذية قد يؤدي إلى آلام في المعدة، ربما كانوا سيتجهون إلى التقليل من أكل هذا النوع من الأغذية. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie comme le diabète. من جهة أخرى هو أن الناس لا يلاحظون أنهم ربما بصدد تطوير مرض السكري. يعني هذا النوع من الأغذية قد يؤدي إلى تطوير مرض السكري. إذا كان الشخص مصاب بمرض السكري، هذا النوع من الأغذية قد يسبب تطور لهذا المرض. De plus, il n'est pas toujours facile de faire les bons choix. أكثر من ذلك، يعني ليس من السهل القيام باختيارات صائبة. Si les gens s'alimentent mal, c'est souvent parce que, pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments. يعني الناس اللي كيتجهوا لهذا النوع الأغذية ربما لأنها متوفرة بكثرة، sont plus disponibles et moins coûteux، وهي أرخص من الأغذية الصحية. Par exemple, les boissons gazeuses coûtent moins cher que le lait. يعني أن المشروبات الغازية هي أقل كلفة من الحليب. هذا مثال. إذا المشروبات الغازية فهي غير صحية بالمقارنة مع الحليب. إذا كان هذا هو النص. دابا غادي ندوزو les questions de compréhension. La première question.
Dans un autre titre à ce texte. Donc déjà عندنا un titre اللي هو لا مالبوف. إذن هنا قال اقترح عناوين أخرى ممكنة لهذا النص. إذن من بين العناوين اللي ممكن نعطيوها ممكن نقولوا لا malnutrition اللي عندها المعنى ديال لا مالبوف، أو بيان ممكن نقولوا كذلك لي موفيز أليمون يعني التغذية السيئة، أو بيان ممكن نقولوا لا نوتريسيون نوسيف يعني الأغذية الضارة. إذن هذه بعض العناوين اللي ممكن نلقاو عناوين أخرى. Deuxième question. Quels sont les éléments nutritifs cités dans le texte؟ شكون هي العناصر المغذية المذكورة في هذا النص؟ دونك لي زيليمون نوتريتيف سيتي كاينين في لا بروميير لين السطر الأول اللي هما لي فيتامين لي مينيرو اي لي فيبر هم بين قوسين. 3. Pourquoi les gens se nourrissent-ils mal؟ شنو السبب اللي يعني لماذا الناس يأكلون بطريقة سيئة؟ دونك الجواب كاين في التكست. D'abord, ils ne sont pas conscients des effets de la malbouffe يعني ما عندهمش الوعي بالأضرار والمخاطر ديال هذا النوع من الأكل. Puis cette dernière coûte moins cher que les bons aliments. ثم أن هذا النوع من الأغذية فهي أقل كلفة من الأغذية الصحية. 4. Que faut-il éviter pour être en bonne santé؟ شنو اللي خصنا نتجنبو باش نكونو في صحة جيدة؟ دونك il faut éviter de manger la malbouffe، مخصناش ناكلو من هاد الوجبات السريعة أولا ما خصناش نكترو منها. et de manger des aliments qui contiennent des éléments nutritifs comme les vitamines les minéraux. يعني هو ناكلو أغذية صحية اللي فيها العناصر المغذية بحال لي فيتامينات والمعادن والدهنيات إلى آخره. وصلنا للنهاية، كان هذا كل شيء. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.